अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम अपनी न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में जी जो लोग रहते हैं और जो लोग मौलाना फजल रहमान को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी पार्टी के मेंबर काफ़ी एक्टिव जो रहते हैं, यानी कि मौलाना हाफिज हमदुल्ला साहब जो हैं। जी हाँ, मौलाना हाफिज हमदुल्ला साहब जो हैं, बलूचिस्तान में इनकी गाड़ी के पास फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में मौलाना हमदुल्ला जो है वो बिल्कुल जी जख्मी हो गए हैं। और बताया यही जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवा दिया गया है। और हम यही दुआ करते हैं कि हाफिज हमदुल्ला साहब जो हैं जल्दी सेहतियाब हो जाएं और वापस से हमें पॉलिटिक्स में नजर आए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं, बलूचिस्तान में इस तरह के वाकयात आम हैं और अक्सर ही जो है कोई भी मुखालिफ ग्रुप जो है वो अपने लोगों से कहकर और इस तरह से जो उनके मुखालिफ होते हैं उनके ऊपर कभी फायरिंग होती है और कभी जो है उनको जान से मार देने की कोशिशें भी की जाती हैं। खुद मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी कई बार इस तरह के अटैक्स किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी फोर्सेस जो हैं इस तरह के वाकयात को रोकने में हर तरह से नाकाम नजर आती हैं। बात हम करेंगे हिंदुस्तान की बात करेंगे। और साथ ही हम आपसे आज एक जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी अफसोसनाक है, बहुत दुख की बात है। और वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप जो है उसको पकड़ने के लिए कुछ यानी कि फोर्सेस गई थी, इंडियन फोर्सेस गई थी और वहाँ पर जो है फायरिंग हुई है। और फायरिंग के नतीजे में जो टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग की गई, उसके नतीजे में 3 भारतीय जो फौजी थे उनकी जानें गई हैं। मेरे ख्याल है इसमें, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एक पुलिस ऑफिसर भी हैं और 2 जो हैं वो भारतीय फौज के जवान, उनकी जी जानें गई। और बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। और हमने जो है वो ये देखा कि एक खामोशी और सन्नाटा पाकिस्तान की तरफ से भी है, कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन यकीनन हम मानते हैं कि जो लोग थोड़ी सी भी सेंस रखते हैं, थोड़ा सा भी इंसानियत वाला दिल रखते हैं, वो यकीनन अफसोस कर रहे होंगे। बताया ही जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप एक मौजूद था जम्मू एंड कश्मीर में। और अनंतनाग अनंतनाग आई थिंक ये नाम है, अनंतनाग जो जगह है वहाँ पर ये लोग मौजूद थे। और उसके बाद फोर्सेस उनको अरेस्ट करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी। और उसके बाद जो है टेररिस्ट की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है इनके इंडियन फोर्सेस जो हैं या भारतीय फोर्सेस जो हैं उनके जवान जख्मी हुए और उनमें से 3 जो हैं उनकी जानें भी गई हैं। इसके बाद जी बहुत कुछ हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है मीडिया, इंडियन मीडिया जो है या भारतीय मीडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। और उसके लिए एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि हाफिज सईद को लेकर के, हाफिज सईद का राइट हैंड जो कि अबू कासिम, जो कि कुछ दिन पहले जो है कश्मीर की एक मस्जिद में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अपना एक बयान उन्होंने दिया है। और उसमें उनका कहना ये है टीआरएफ की तरफ से। अब ये टीआरएफ क्या है जी? टीआरएफ मुझे जो बताया गया है वो ये कि पहले ये जो जिहादी ग्रुप होते थे या जो टेररिस्ट ग्रुप होते थे, लश्कर तैयबा और लश्कर ये लश्कर वो, उसके बजाय टीआरएफ कहना शुरू किया है, क्योंकि ये बिल्कुल से एकदम से कोई इस्लामिक नेम और वो ना लगे। अब पता नहीं क्यों ना लगे, अगर वही कर रहे हैं तो उनका नाम छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से जी, या प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से। और उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने जो है ये जो भारतीय फौज के जवान थे उनकी जानें ली हैं और उनके ऊपर अटैक किया है। और उसका रीजन यही बताया गया है कि जी क्योंकि अबू सलीम जो कि खुद एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड बताया जाता था, उसको मारा है मस्जिद में जाकर और उसकी जान ली है। इस वजह से बदले के तौर पे इंडियन फोर्सेस के ऊपर जो है ये अटैक किया गया है। पाकिस्तान इसमें खामोश है। पाकिस्तान बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन साथ साथ इंडिया के जो या भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से भी खामोशी है। और साथ साथ भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब, उनकी तरफ से भी फिलहाल ना तो कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही कोई ट्वीट आई है और ना ही
कोई अफसोस का भी इस वक्त तक कोई स्टेटमेंट नहीं हमें मिल सका है। हो सकता है उन्होंने किया, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है। मैंने अपने कुछ भारतीय दोस्तों से भी पता किया है और उन्होंने भी यही कहा कि अभी फिलहाल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया। यकीनन वो कुछ सोच रहे होंगे, कुछ प्लान कर रहे होंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। बताया ये जा रहा है कि जी जहां पर ये टेररिस्ट मौजूद हैं वहां पर हेलीकॉप्टर्स भी जो है भेजे गए हैं और किसी ना किसी तरीके से बहरहाल ये टेररिस्ट जो वहां मौजूद हैं उन्हें मारा जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, मार भी देना चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि ये कौन लोग थे। और अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट अपनी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कबूला है कि उन्होंने जो है वो मारा है इन भारतीय फोर्सेस के जवानों को। और जो कि बहुत अफसोस की बात है, मुझे बहुत दुख है इनकी फैमिलीज के साथ और इनके दोस्तों के साथ और जो लोग इन्हें नहीं भी जानते उनके साथ भी, कि वो इनके साथ जुड़े होते हैं और जो अपनी ड्यूटी करते हुए और एक तरह से इन बुरे लोगों को पकड़ते हुए जो सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है ये टेररिस्ट, उनके ऊपर एक्शन करते हुए इन्होंने अपनी जानें दी हैं। और पूरी हमदर्दी और पूरी तरह से सारी दुआएं जो हैं मेरी इन लोगों के साथ और इनकी फैमिली के साथ है। एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे हैं। और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, बात आ जाती है और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए, ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन ये ग्रुप सब इतने फैल चुके हैं कि शायद अगर ये कोशिश कर भी रहे हो तो इनसे कोई काम सही बन नहीं पा रहा हो। लेकिन बहरहाल इनको करना तो पड़ेगा, पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इन लोगों को कंट्रोल तो करना ही होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पाकिस्तान का जिस तरह से नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कई इंडियन मीडिया के लोग जो बहुत प्रोमिनेंट है, मीडिया के पर्सन हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसे ही कोई जिसे कोई जानता नहीं, बहुत नुमाया किस्म के मीडिया के लोग और बहुत प्रोमिनेंट किस्म के उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये यहाँ तक बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलनी चाहिए इंडिया को, जब तक कि पाकिस्तान इस किस्म का टेररिज्म ना रोके, जब तक बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक ना रखा जाए, ना क्रिकेट खेली जाए, ना बात की जाए। किसी हद तक वो लोग ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी यही कहती कि जो लोग बार बार जो है इस किस्म के टेररिस्ट भेज रहे हैं या उनको आने से नहीं रोक रहे हैं और मेरे लोगों की जाने जा रही हैं, उनके साथ जो है वो किसी किस्म का खेल कूद या कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी मैं इंतजार कर रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग कब जागेंगे और कब हमारे यहाँ के लोग जो है इन लोगों को रोकेंगे। हाफिज हमदुल्ला की बात तो खैर हमने आपको बताई, जो कि मौलाना फजल रहमान के साथी हैं, लेकिन उन्हीं के नाम से मिलता जुलता एहसान उल्लाह एहसान। जी हाँ, अगर हम एहसान उल्लाह एहसान की बात करें तो एहसान उल्लाह एहसान भी वो टेररिस्ट है जिसने के ना सिर्फ ये कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मारा बल्कि उस बात को कबूला भी, और उसके बाद इसको जी एजेंसीज के पास से अरेस्ट किया हुआ था और वो वहीं से गायब होके और उसको उसकी पूरी फैमिली को मुल्क से बाहर पहुंचा दिया गया। इस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे जो शहीद हुए, जिनकी जानें गई, उनके पेरेंट्स के लिए परमिशन नहीं है कि वो किसी जगह मीडिया पे बात कर सकें। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आखिर ये पाबंदी क्यों लगाई गई है? और आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के, या वो शहीद बच्चे जिनकी जाने गई, जिनको उनके माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, मरने के लिए नहीं, उन बच्चों के माँ बाप आखिर मीडिया से बात क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारी एजेंसीज, क्या हमारी फौज या हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिविलियन इदारे या हमारी गवर्नमेंट ये बता सकेगी कि ऐसा क्यों है? जाहिर है यकीनन दाल में कुछ काला है जो छुपाया जा रहा है। बहरहाल हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ ये कि डिफरेंट तरह के, या कहना चाहिए कि हर तरह के टेररिस्ट को सपोर्ट करता रहा है, बल्कि इस वक्त जो कि यासीन मलिक इस वक्त जो कि हिंदुस्तान के कब्जे में है, हिंदुस्तान ने अरेस्ट कर रखा है, उस तक का साथ दे रहे हैं। और उसका साथ देते हुए यासीन मलिक की जो वाइफ, जो बीवी उसकी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, उसको जो है जी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, वो भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर। यानी
جس کے شوہر کو ہیومن رائٹس کی ABCD بھی نہیں آتی, جس نے لوگوں کی جانیں لی ہیں, اس کی بیوی کو اٹھا کے ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنے کے لیے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھارت بہت غلط کر رہا ہے, ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. لیکن اس پہ آگے بات کرنے سے پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جو شاید آپ نے یقیناً پہلے بھی دیکھی ہوگی, لیکن پھر بھی اس میں کوئی عام لوگ نہیں, ہمارے جو آرمی آفیسرز رہے ہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جہادی اور کس طرح سے ہم ٹیررسٹ بنایا کرتے ہیں. ان کی بالکل ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور ہم ان کے سپورٹ میں تھے کہ یہ مجاہدین ہیں جو انڈین آرمی سے لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے. یہاں پھر یہ لشکر طیبہ وغیرہ بنی, بہت سی 10-12 اور بھی بنی. وہ ہمارے ہیرو تھے جی, وہ ان کو اپنے بھائیوں بہنوں کو کشمیر میں اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے جا کر لڑ رہے تھے. اب دیکھو نا, attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan. یہ جو بھارت کا بامبے کے بلاسٹ کے بارے میں بلیم ٹھیک ہی ہے کہ یہ کوئی لشکر طیبہ کوئی اور مجاہدین. I think it's possible. I don't know the exact what exactly has happened, but I do believe that it is possible. I do believe that if it is the case, I certainly believe that these are non-state. Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. So we have located those locations which were used by the terrorists before launching themselves. Militant groups. including Jamaat al-Dawa. Exactly. And جی, تو ہمارے نہ صرف یہ کہ ہمارے آرمی آفیسرز بلکہ ہمارے بہت سے پولیٹیشین جس میں کہ عمران خان خود بھی شامل ہیں جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیرر فیکٹری بن چکا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ٹیررسٹ جو ہے ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. اس وقت بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں افغان بارڈر پہ یا افغانستان بارڈر پہ جس طریقے سے TTP اور طالبان اٹیک کر رہے ہیں, تو یہ سب ہم ہی نے تو بنائے تھے. اب ہم اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں کہ آخر TTP ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیوں کر رہا ہے, TTP سے بنتا کیا ہے؟ جی ہاں, تحریک طالبان پاکستان. تو تحریک طالبان پاکستان آخر انہوں نے نام کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم ہی نے بنایا تھا. خیر ہم نے بنایا تو کسی اور کام کے لیے تھا, لیکن اب وہ ہمارے اپنے ہی گلے پڑ چکے ہیں. اس وقت ہم FATF کی گرے لسٹ سے باہر ہیں, لیکن کب ہم اندر چلے جائیں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہماری جو حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ باقی دنیا یا بھارت کہہ لیجئے یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو ہم سے الگ ہیں ہی, لیکن اب جا کے جی گلف کنٹریز اور اسلامک کنٹریز نے بھی پاکستان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یا کم کر دیا ہے, بات چیت کرنا کم کر دیا ہے, ہمیں اوائڈ کرنا زیادہ شروع کر دیا ہے. اور یہی ریزن ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھارت میں G20 سمٹ ہوئی تو وہاں پر جب پہنچے MBS یعنی کہ محمد بن سلمان سعودی عرب سے, تو وہ بھارت تو چلے گئے, لیکن یہاں پر جو ڈھول اور تاشے تیار ہو رہے تھے ان کے لیے اور کہا جا رہا تھا کہ جی محمد بن سلمان پاکستان بھی آئیں گے, کوئی کہہ رہا تھا 2 گھنٹے کے لیے آئیں گے, کوئی کہہ رہا تھا 4 گھنٹے کے لیے آئیں گے, کوئی کہہ رہا تھا 6 گھنٹے کے لیے آئیں گے, اور وہ بالکل بھی نہیں آئے. وہ 1 منٹ کے لیے بھی پاکستان انہوں نے وزٹ نہیں کیا. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے یہاں سے کوئی نہ کوئی بڑے لوگ یا بھائی لوگ جیسے ہم کہتے ہیں, ایجنسی کے لوگ, آرمی کے لوگ یا کوئی اور بڑا پولیٹیشین ہے, ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو استعمال کیا جائے اور وہ ہاتھ پاؤں جوڑ کر اور ناک رگڑ کے جو ہے وہ سعودی پرنس کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ جی آپ پاکستان کا بھی وزٹ کر لیں, نہیں تو ہماری جی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے. لیکن ہماری بے عزتی جو ہے وہ تو کب سے ہو رہی ہے, سالوں سے ہو رہی ہے. اور یہ سب سارا چورن جو ہم بیچتے رہے ہیں اسلام کا, اس کے بعد ہم یہ کہتے رہے کہ جی اسلامو فوبیا ہو گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے یہاں سے ٹیرر گروپ نکالے گئے اور جس طرح سے جنت کے نقشے ہمارے یہاں کھینچے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا جاؤ جا کر جو نان مسلمز ہیں یا جو اسلام میں نہیں ہیں ان کو مار ڈالو,
اور اس کے بعد تم پہنچ جاؤ گے جنت اور وہاں پر تو 72 حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. یہ خواب دکھا دکھا کر اور یہ چورن بیچ بیچ کے سب لوگوں کے جو مائنڈ واش کیا گیا ہے وہ سبھی کے سامنے ہے. یعنی کہ ایک طرح سے جو یہ برین واش چلتا چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد کسی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہا. لیکن پاکستان کے لوگ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک پر ہیں, ہم حق پر ہیں, جی ہم نے کچھ نہیں کیا. اس وقت بھی جو جموں کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پہ 3 لوگوں کی جانیں گئیں, 3 جوانوں کی جانیں گئیں جو آرمی آفیسرز تھے, ان کی جانیں گئیں اور کئی دوسرے زخمی ہوئے ہیں. ان کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ جی ہمارے ہاتھ صاف ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن میں یہی سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کو بات کرنی چاہیے, جو ایویڈنس ہے وہ ان کو دینے چاہیے. لیکن ایویڈنس دے کر کیا ہوگا؟ جیسا کہ ہمارے انڈین دوست کہتے ہیں کہ پہلے بھی بہت بار ایویڈنس دیے گئے, لیکن ان لوگوں کے یہاں پہ اس طرح سے برین واش کیا جا چکا ہے کہ ان کو کسی بات کا یقین نہیں آتا. کیا ممبئی اٹیکس کے ٹائم پہ یا اڑی یا پلوامہ اور دوسرے اٹیکس جو کیے گئے تھے, کیا ان کے ایویڈنس بھارت نے نہیں دیے تھے؟ بالکل دیے تھے. لیکن ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے سچ نہ بولنے کی, ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہمیشہ انکار کرنے کی, اور اس بار بھی یہی ہوگا. بہرحال میری یہی دعا ہے, اور اب ہم دعا کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم معمولی سے لوگ ہیں, معمولی سے جرنلسٹ ہیں, ہم بات ہی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھی دکھائی دیں گے یا نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن پھر بھی پاکستان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, پاکستان کو اپنی غلطی ماننی چاہیے, اور حافظ سعید کو جہاں کہیں بھی داماد بنا کے رکھا ہوا ہے پبلک کے سامنے لائیے, کیونکہ وہ جیل میں نہیں ہے, وہ آرام کی زندگی گزار رہا ہے. یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ کسی میں یہاں پر ہمت نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہمارا ہیرو کہلاتا ہے, حافظ سعید ہو گیا, مسعود اظہر ہو گیا, ایون جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ داؤد ابراہیم ہے, ان سب کو تو یہاں پر ہیرو مانا جاتا ہے. تو ہیرو کو جیل میں کون ڈالے گا؟ پہلا سوال تو یہی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ یقیناً کہیں نہ کہیں آرام کی زندگی گزار رہا ہے اور مزے کر رہا ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے اس کا آدمی مارا گیا, اب اس کو یہ کہنا کہ جی اس کو انڈینز نے مار دیا یا اس کو رو نے مار دیا, یہ کوئی اس بات کا بہرحال اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کو آتا ہی کیا ہے ان لوگوں کو سوائے جانے لینے کے. تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی اپنے آدمی نے ہی مار دیا ہو, اور اس کے بعد نام لگا دیا گیا کہ جی اس کو تو رو نے مروا دیا ہے, یا اس قسم کی باتیں کی گئی. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جموں کشمیر میں, اور جس طرح سے لوگوں کی جانیں گئی, مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر پکچرز شیئر کی جا رہی ہیں, جو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے اس بات کا کہ اس طرح کے واقعات کو روکا جائے. اور یقیناً میں ان سب لوگوں کے لیے جن کا نقصان ہوا ہے, میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اوپر والا ان کو صبر دے, اور ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو بھی سزا ملے, اور وہ پکڑے جائیں یا مارے جائیں جو بھی ہے, لیکن ضرور ان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اور اگر کہیں سے بھی اس میں پاکستان کا نام آتا ہے تو ضرور پاکستان سے بات کی جائے, انڈین ایجنسیز کی طرف سے, انڈین گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کی جائے, تاکہ یہ سلسلہ رکے. اور کہیں نہ کہیں جا کر بہرحال اس سلسلے کو روکنا ہی ہوگا, ورنہ یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں, نہ تو ہندوستان کے لیے اور نہ ہی پاکستان کے لیے. تھینک یو.